ಬಯಸದ ದೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಪರ ಸಾಧನವು. ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಲೋಕದೊಳೆಯನ್ನೇ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನಿ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಟಗಳು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಟಗಳು. ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ. ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು. ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು. ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಲಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವಗಾಶಿಸದೆ. ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಟಗಳು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಟಗಳು. ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ. ಬಿತ್ತುಳುವುದನವ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು. ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಯುವನು. ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಕೆಲಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವಗಾಶಿಸದೆ. ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ.
ಸಿಂಚನ. As the sun sets, let our heart shine with happiness, wishing everyone a warm and wonderful good evening. Yes, Pratiksha, good evening to all. We are really happy to see this beautiful gathering this evening. Today is a special day for our school. Truly, today's program reflects the skills, enthusiasm, and creative spirit of our students. Let us take a moment to appreciate our Appaji, dignitaries and principal sir, whose care, guidance and support have shaped these opportunities for us. In the pouch of Sri Siddhalingeshwara Kamrimat, With the radiance of Sri Siddhalingeshwara Maharaj, in the grace of Sri Sadguru Sharna Basveshwara Maharaj, in the Puritan Cenobite His Holiness Paramapuja Sri Sadguru Shivananda Swamiji, in the vicinity of Mato Sri Dakshayini Devi, in the spiritual magnetite presence of Sharanabasava Devaru, in the presidency of Mr. Somling Teli, I feel honored to extend a hearty welcome to our distinguished chief guest of our today's 20th annual social gathering Nrityotsava program. you came here empty-handed and you will leave empty-handed. What is your today belong to? Someone else yesterday and will belong to someone else tomorrow. So don't think much. Prayer is the key to peace and inner strength. Let us start this program by offering a prayer and seeking the blessings of God. I kindly invite the prayer team onto the stage. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಜಗದಿ ಮೆರೆಯ ಒಂದೇ ಆಸೆಯು ಮನ
eagerly ready to welcome our dignitaries. So let us warmly welcome them with a beautiful welcome song. Wow, this was a lovely welcome song. Thank you for setting a pleasant tone for today's program. Hey, Madhu sister. Yes, Prithvi brother. Now it's time to extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished guest. So I would like to call Silpa sister and Bhavana sister to manage this welcome speech in Sanskrit. Please put your hands together for them. That mic is not properly working there. ज्ञानशक्ति समारूढः तत्त्वमाला विभूषितं भक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः शुभ सायं सर्वेभ्यः मम नाम शिल्पा अहम् अष्टमकक्षायां पठन्ती अस्मि मम नाम भावना अहम् अपि अष्टमकक्षायां पठन्ती अस्मि अत्र सभायाम् उपस्थितानां सर्वेभ्यः वयं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि प्रत्यासन्ने नवसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिषन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रही कुटजकुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार इति प्रसिद्धो लोकोक्तिः अस्ति इत्युक्त्वा अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित पूज्य श्री शिवानन्द अप्पाजी महोदयं कृते अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अद्यतनसभायाम् उपस्थित तथा अस्मिन् कार्यक्रमस्य अध्यक्षस्थानं स्वीकृत सोमनिंग तेली महोदय श्री सद्गुरु शरणबसवेश्वर शाला मुख्यस्थः तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अद्यतन कार्यक्रमे अतिथिस्थानं स्वीकृत बीजी दुम्बाळी निवृत्त शिक्षक शिक्षणतज्ञ तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अद्यतन कार्यक्रमे उपस्थित तथा विशेष अतिथिः MB हळेमनी शिक्षण अधिकारी जमखंडी तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि
अद्यतनसभायाम् उपस्थितता अतिथिस्थानम् अलङ्कृत MM सोर्गावी शिक्षणाधिकारी जमखण्डी तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनसभायाम् उपस्थित राजू नन्द्यप्नवर् महोदय काङ्ग्रेस् पक्षस्य कार्याध्यक्षः कर्णाटक तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनकार्यक्रमे उपस्थित DN यल्लट्टी महोदय कृषिरत्न प्रशस्ति पुरस्कृतः हळिङ्गळि तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनसभायाम् उपस्थित मंजुनाथ बावलत्ती प्रसिद्ध वैद्यः रबकवि तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनकार्यक्रमे उपस्थित मुरुगप्प नंदगांव प्रसिद्ध रैत महोदय कोजनवाडी तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अद्यतनकार्यक्रमे उपस्थित भर्तेश बोळगोंड महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। तथा एव अद्यतनकार्यक्रमे उपस्थित महावीर चोगला महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित भगिनी सेवन्ती बोळगोंड महोदयं कृते मम मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित भगिनी रूपा महावीर चोगला महोदय अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित JD चोगला महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित BN गुरव महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित MR तमदड्डी महोदयं कृते मम मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित BR नंदगांव महोदयं कृते अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित लक्ष्मण नंदगांव महोदयं कृते मम मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित बसप्प तेली महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित भगिनी पद्मश्री बोळगोंड महोदयं कृते मम मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित जिनेश महावीर चोगला महोदयं कृते अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित अस्माकं प्राचार्यः YH अलास महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित प्राथमिकविभागस्य मुख्य गुरुमाता एव अब्कार महोदया तस्मै अपि अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित प्रौढविभागस्य मुख्य गुरुमाता ST घंटी महोदया तस्यै अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित मध्यविभाग मुख्योपाध्यायः PH चव्हाण महोदयम् अहं मनःपूर्वकतया स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। इतोपि एकवारं सभायाम् उपस्थितानां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा अग्रिमकार्यक्रमाय वयं मञ्चात् निर्गमिष्यामः। धन्यवादः। All the dignitaries and other esteemed guests to please come forward and light the lamp. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान
जान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। Puja performance by the Swamiji and along with all the dignitaries. जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। Thank you one and all. And admiration, we would like to felicitate our honored chief guest. Now, I would like to call Bahubali sir on the stage to introduce our today's chief guest. Good evening, everybody, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a profound honor to introduce our chief guest for today's occasion, Sri Basavaraj Dumbali sir. A man of a great simplicity and academic depth, Sri Dumbali sir hails from the sacred soil of Ingaleshwara in Vijaypura district, the hallowed birthplace of the great revolutionary saint Lord Basavanna. Sir, born on the August 4, 1965, to the noble couple, Srimati Neelamma and Sri Girimalappa. He carries with him a cultural richness and values of his heritage. And education is the foundation of progress, and Sri Dumbali sir journey is testament to that, starting his primary education in the quiet lanes of Ingaleshwara. He moved to the historic city of Vijaypura to complete his schooling at the prestigious SS High School. Driven by the thirsty for knowledge, he moved to the cultural capital of North Karnataka, Dharwad.
He earned his Master of Arts and Bachelor of Education from the renowned Karnataka University in the batch of 1989 to 90. The strong academic background and a heart rooted in his community, see Basavaraj Dumbali sir, and represents the perfect blend of tradition. His presence here today is an inspiration to us all. Remind us that no matter how far we travel, our roots and our commitment and learning define who we are. So please join me in a hard round applause as a welcome and our esteemed and honored chief guest, C. Basavaraj Dumbala sir. Thank you, sir. Now I request all dignitaries to kindly come forward and honor Mr. B.G. Dumbali sir. Now I request all dignitaries to kindly come forward and honor M.M. Sargami sir. Yes, you welcome them. The Suresh Akivat now came. Yeah, welcome. You only. I welcome Suresh Akivat sir on the stage. Please give a big round of applause. Once again, I heartily welcome Mr. Suresh Akivat sir. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು
toppers and the dignitaries. Special rewards, another one announcement is there. Special rewards for the subject toppers by the subject teachers. ಸನ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಗನಾಗೋ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿರಿಯಾಗೋ. Please give a big round of applause for them. ಎಂದು ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. ನಾವು ನೀನಾಗು. Encourage the students with your cheerful claps. ಭೂಮಂಡಲದ ಹಾಹಾಕಾರವ Please give a big round of applause for them. ನೀನಾಗು. ಭೂಮಂಡಲದ ಹಾಹಾಕಾರವ ನೀಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನಾಗು. ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿಯ ದೂರಗೈಯುವ ಧೀರ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀನಾಗು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೇ ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾಣುವ ಯೋಗಿಯು ನೀನಾಗು. Dear students, your achievements inspire others to dream bigger and work harder. May this recognition motivate you to continue striving. ಆಗು. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು. Please give a big round of applause for them. Next, I would like to call ಭಾರತ ದೇಶದ Vinuta Balolgidad. She secured first place in 100 meter. ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಬೆಳಗುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ Next, I would like to call Basavaraj Taginmani on the stage. He secured first place in 200 meter running, first place in 400 meter running, first place in long jump. Next, Arhan Tamboli. He secured first place in 100 meter running, first place in 400 meter running, first place in long jump. Next, Pragna Sanmore. She secured first place in javelin throw, first place in 200 meter running, first place in long jump. Shrija Hunnur. She secured first place in 400 meter running. Please give a big round of applause for our champions. Next, I would like to call Vishnu Hulugbal. He secured first place in 400 meter running, first place in long jump, first place in chess. Shivraj Shirguppi. He secured first place in shot put, first place in discus throw, first place in carom. Basavaraj Elgod. He secured first place in shot put, first place in javelin throw, first place in discus throw. Arun Sangoli. He secured first place in 100 meter running, first place in 200 meter running, first place in 400 meter. ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡವರ ಕಂಬನಿ ಹೊರೆಸುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡವರ ಕಂಬನಿ ಹೊರೆಸುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು. Congratulations to all the winners and thank you everyone. After days of participation, remarking on the stage and also greenhouse mentors on the stage, I would like to call the greenhouse mentors on the stage. Please give a big round of applause. ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವ Congratulations to all the players, captain and mentors who made this achievement possible. Once again, congratulations to all the winners. You are made us proud, and those did not win this
2026ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೂಗಾರ್. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಭಾರತ ದೇಶದ Please give a big round of applause for our sister. ನಾಯಕ ನೀನಾಗು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡವರ ತುಂಬನಿ ಹೊರೆಸುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗು. ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮವ ಮೆರೆಸುವ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಭಾರತೀಯರ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವ ಬೆಳಗುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಬೆಳಗುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks for all the dignitaries and congratulations sister and thank you Gandhi ma'am. The annual report is a reflection of our school's achievements, progress and